পাপায় মাইক করছে শুনে তোদের বড্ড ফাটছে তাই না? শোন, 22-এ করেছি রেকর্ডিং, 23-এ এনেছি সাউন্ড কিং। আমি সেই সিরাজপুরের পাপায় রেকর্ডিং। কে বুঝলি রে পাগলা? আমার মুখোমুখি হয়েছিস, এবার তোরা পকেটে হাত ভরে ডিউস বল দুটোকে সামলা। সাউন্ড কিং, সিরাজপুর, পূর্ব বর্ধমান। Remix. Raj recording. কৈলাসপুর। সাউন্ড কিং, সিরাজপুর, পূর্ব বর্ধমান। Your gram से मैं झुकेगा नहीं। साउंड किंग, सिराजपुर, पूर्व बर्धमान। मैं झुकेगा नहीं। साउंड किंग, सिराजपुर, पूर्व बर्धमान। DJ. Bhoben. Remix. साउंड किंग, सिराजपुर, पूर्व बर्धमान। मैं झुकेगा नहीं।
साउंड किंग सिराजपुर पूर्व बर्धमान साउंड किंग सिराजपुर पूर्व बर्धमान साउंड किंग सिराजपुर पूर्व बर्धमान Raj recording. कोयलासपुर